शुभ अपराह्न पिलाମାନେ दशम श्रेणी समस्त पिला आज श्रेणी शिक्षादान बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जहाँ तुम मोर अशेष अशेष धन्यवाद जे तुमने भिडियो भल भाव देखुच एवं बुझा चेष्टा कर। तो आज पिला माने आम एक नुआ अध्याय को जावा गद्य विभाग को जावा एवं ए गद्य विभाग ये गद्यटी आम आरंभ करवा। नरेंद्र विवेकानंद नरेंद्र विवेकानंद गल्पर गाल्पनिक शरत कुमार महांती जन्म 1938 मसीह कटक जिलार टांगी गाँव मृत्यु 2006 मसीह वृत्ति जड़े अध्यापना अध्यापक एवं निशा गल्प लिखन आम दुईट विषय वस्तु रहे पिला गोटे हूँ पेशा आ गोटे हूँ निशा। पेशा अर्थ जो वृत्ति अध्ययन कर आम चल पार आम जीवन टी अतिबाहित हो आम पेशा बोलू। आ गोटे हूँ निशा पिला कविता लिखन गल्प लिखन कैरम खेलिबा चेस खेलिबा क्रिकेट खेलिबा इटा गोटे निशा जहाँ हम छाड़ी बंची पाऊना। तेणु दुईटा जिन पेशा अध्ययन करेंगे निशा गल्प लिखन। तेरे नरेंद्र विवेकानंद शरत कुमार महांती छत्रपति विवेकानंद को आसी आउे कौन पिला मैंने नरेंद्र विवेकानंद गल्पटी शरत कुमार महांती छत्रपति विवेकानंद को आसी तेरे गाल्पनिक शरत कुमार महांती विभिन्न प्रबंध अच्छी जमी विज्ञान दृष्टि आकाश आह्वान आटम क्वांटम विज्ञान दिगंत एपरी अनेक किसी। तेरे पिला माने आम समस्त जानिचु जेहेतु आम दशम श्रेणी छात्र तेणु समस्ते अधिके स्वामी विवेकानंद को जानिचु। से स्वामी विवेकानंद जहाँकर वक्तव्य सारा अमेरिकावासी स्तब्ध होते सारा पृथ्वीवासी स्तब्ध होते। चिकागो सम्मेलन में जोपरी से अजस्विनी भाषण देले से अजस्विनी भाषण में सारा पृथ्वी एमती स्तब्ध हो तपस्वी से सन्यासिनी विवेकानंद किपरि विवेकानंद हेले से विषय में गाल्पनिक शरत कुमार महांती एटा आमको प्रस्तुत कर पाठ्यक्षेत्र को जीवा पूर्व मु तुमको सुझाई देवाक चाहे पिला माने भारत वर्षर जड़े प्रख्यात सन्यासी बा सन्थ बोली विवेचना करा जाए। तो ये जो विवेकानंद छत्रपति स्वामी विवेकानंद कौन तार जन्म से ना थे ना कौन बाल्य नाम कौन था बाल्य नाम था नरेंद्र नाथ दत्त बा प्रेम स्नेह नरेंद्र तो ये नरेंद्र विवेकानंद किपरि पारखुंट नरेंद्र विवेकानंद होगापी तपस्या करा पड़ी संघर्ष करा पड़ी आम समस्त गुण अधिक जाने तथापि मैं तुमको ये विषय वस्तु विषय कह समस्त जाने पिला माने जे स्वामी विवेकानंद परम गुरु थे किए रामकृष्ण परमहंस।
ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଲିକତାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ମା ରୂପେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀଷ ହେଲେ ପତ୍ରଟିଏ ଉଡ଼େ, ପତ୍ରଟିଏ ଝଡ଼େ, ପତ୍ରଟିଏ ଫଳେ, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛୁ, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶେଷରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହେ ଗୁରୁ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଭଲ ଗୁରୁଟେ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବାବାରେ ତୁ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛୁ? ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଏ, ଲୋକ ତତେ ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ କଥା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତବାସୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀବାସୀ ତାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମାର୍ଗ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ରଖିଲି, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କବିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି, କବିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ହେଇଛି, କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ସେ ଅଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ କିପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଭଲ ରହିଥିବ, ଖୁସି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।